primjer smjene grane. Jednogodišnja grana, višegodišnja ove godine daće nam rod. Iako ne bude porasta, bit ćemo primorani i prinuđeni samo da je skratimo, da je ostavimo i iduće godine za rod. Ovdje je stablo ogoljeno i moramo da radimo operaciju čepovanja ili rovašenja kao što je ovdje rađena da bi dobili novi jednogodišnji porast iz stabla.